আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিভিন্ন স্থানে ঘটা করে উদযাপন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এদিন বঙ্গীয় হিন্দু মঞ্চের তরফ থেকে নারী দিবস উদযাপন করা হলো 4 নম্বর ওয়ার্ডে। সাফাই কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, সকাল থেকে রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের এদিন সম্মাননা দেওয়া হয় বঙ্গীয় হিন্দু মঞ্চের তরফ থেকে। প্রসঙ্গত এদিন মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান তাদের পা জল দিয়ে ধুইয়ে দেন বঙ্গীয় হিন্দু মঞ্চের সদস্যরা। খাদা পরিয়ে সম্মান দেওয়া হয় তাদের, পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শাড়ি। आज तो नारी दिवस है, क्या बोलना चाहते हैं? क्या वार्ता देना चाहते हैं आज? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपका नाम? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहते हैं आज? बोले तो हम लोग उतना नहीं बात करते हैं माइक में, हम लोग नहीं देखते। आपका नाम? ललिता। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, सम्मानित होते हैं। भैया सब बढ़िया है, भाई लोग भी बढ़िया है। और क्या करें? क्या वार्ता देना चाहते हैं आज नारी दिवस के उपलक्ष्य में? क्या बोलना चाहते हैं? सब ठीक ही है। ठीक है, आपका नाम? आप लोग सुबह से रात तक काम करते हैं और आज के अगर